ассалому алайкум ҳамватанони азизу гиромӣ, ассалому алайкум тамошобинони барномаи чашмаи умед, ҳамзабонони азиз, хонандагони азиз. Умедворам ки зиндагии шумо хуб рафтааст. Умедворам ки ин барномаи мо ба шумо як камагам бошад кӯмак карда истодааст. Ба ҳамин мақсад мо ин барнома сохтага ҳастем. Ин барнома ба шумо зина ба зина, зина ба зина фикронаи шумо дигар мекунад. Рӯзаш мерасад ки ман вақте ки дар бораи бизнес гап мезанам, шумо мефаҳмед ки чихел кадом соҳае ба ки хоҳед бизнес кардана ёд мегиред. Гапи хуб аст, дар мардуми рус мегӯянд ки талантлив во всем талантлив. Лекин ман гум мекунам ки успешный человек во всем успешный. Ин чӣ гуфта гап? Агар ки шумо як бор муваффақ шудана ёд гиред, ҳамин формулае ки муваффақ шудана аст ко ҳавай дар тамоми соҳаи ҳаёт ба вай истифода бурда метед. Чунки вай алгоритм, вай монанд алгоритмаш 30% фарқият дорад. ҳар як кор, мана мисол гӯем, агар ки шумо сохтмон кор кунед, спецификамон кор, чизҳои махсусиш гӯем. Агар ки автомобилни бизнес кунед, 30% дигаргунӣ дорад. Ё ки шумо гӯем магазини хӯрока кушоед, ё ки шумо аграрная техника ва ба бизнес банд шавед. Ҳар як тами 30% дигаргуниҳо дорад, не ки 70%, 80% алгоритми успех вай монанд аст. Чунки инҷи ба ҳам финансовый учёт контрол бурдан дар кор, инҷи ба ҳам менеҷмент управление буданаш дар кор, инҷи ба ҳам нақша буданаш дар кор, финансовый модель буданаш дар кор. Ҳамин чизош бисёр шакл. Инҷи ба ҳам команда сохтан дар кор, унҷи ба ҳам команда сохтан дар кор. Бисёр чизи алгоритм успех похоже. Инҷи ба стратегия сохтан дар кор, вай ба ҳам стратегия сохтан дар кор. Барои ман ҳозир мехоҳам ки аввал шумо ранге ки деҳқон замина тайёр мекунад, ман мехоҳам ки бисёртари шумо аввал фаҳмиши чуқур дошта бошед. Агар ки шумо фаҳмиши чуқур дошта бошед, агар ки шумо тасаввуроти калон дошта бошед, баъд шумо бизнеси хуб сохтан метавонед. Бисёр одамо бизнеси сар мекунанд, вақте ки бизнес кардану камтар корашон нағз намешаваду банкрот мешаванд, пулошон нест мешавад. Ҳамаи ҳамин хатогия қиматшон мефурад. То есть таҷрибаи худ қатъи асар мегузонанд. Учиться на свои ошибки. Ҳама гандагиш ҳамин ки вақте ки одам фақат болои хатоёҳо худаш меомӯзад, ин беҳад мушкил мефурад, қимат мефурад. Агар ки шумо ин аввал нағз карда омӯзед ҳамаи паҳлӯҳоша, дигаргуниҳоша, аз куҷо хатоиҳо зиёд мешавад, аз чӣ сабаб зиёд мешавад, кадом расходҳо пайдо мешавад, кадом гӯем подводни камни мегӯянд русҳо, кадом сангҳое ки дар зери об аст шумо намебинед ва ё аз куҷо пайдо мешавад. ҳамин пастию баландиша ки бисёртараша ки омӯхта, чӣ қадар бисёртар шумо агар информация дошта бошед, ҳамин қадар рискатон кам мешавад, то есть хатарнокии бизнесатон кам мешавад. Имрӯз темае ки имрӯз ман гап мезанам, ин философия денежный поток. мехоҳам ки шумо аввал дар майнаи саратон ҷо кунед. Денежный поток гуфта чиза мегӯянд, барои чӣ ҳаракат кардан дар коре ки шумо потоки пул созед. Поток дарё бинед, дарё шабу рӯз мерад, зимистону тобистон мерад. Ана ҳамина поток мегӯянд, поток. Бизнес ҳамонест ки поток бошад. Ана ҳамона денежный поток, ана ҳамин потоки пул. Аввал фаҳмиши ҳавай пайдо шуданаш дар кор. Вақте ки ман бисёр одамо мегӯям ки денежный поток созед, бисёр одамо ин чиз аввал намефаҳмад ва гумон мекунад ки чӣ хел ман месозам денежный поток, чӣ хел кунам, гуфта ман ин хел вай мекунад. Не ки аввал шумо бояд ки фаҳмиши ҳамина пайдо кунед. Нигоҳ кунед. дута мисол мебиёрам барое ки шумо фаҳмед. Як мисол, масалан, шумо ҳар боре ки маошетонро мегиред, ҳар моҳа маошатонро мегиред, шумо ҳамона ҷамъ кардан метавонед. Анакун шумо тасаввур кунед ки шумо ба пули коғаз наметияну музди меҳнатон ба. Ҳозир мо музди меҳнатон ба пули коғаз дода истодем. Дуруст? Шумо тасаввур кунед ки мани шумо пули коғаз не, ҳар як моҳа кори кардагимо ба 1 стакан об метиҳад. Тасаввур кунед, мо ина мегӯем гимнастика воображения. Тасаввур кунед ки шумо ба ҳозир ҷои ҳамин коғаз ба ҳозир коғаз доданан ку. Пештатар серебро, то есть вай медодан, серебро тилло медодан. Пештатар нуқра тилло, ҳозир коғаз метиҳанд. Анаку тасаввур кунед ки ҷои ҳамин коғаз ба шумо ба 1 стакан об метиҳад. Ҳамин моҳонаи даромади шумо. Шумо метавонед ки ҳамин стакани оба ҳамаша расход кунед. ё ки шумо медонед ки ҳамин стакани об як қисмаша мисол расход кунед хӯрданӣ ба, як қисмаша либосборӣ ба, як қисмаша камбудои зиндагӣ ба, диги камакакаш монед. ҳамин камтари ҳамина як сатил ба ҷамъ кардан гиред. Агар ки шумо ҳар моҳа даромади шумо ранги ба монанди стакан об бошаду шумо
یک قسمی همین دویما سطل با جمع کردن گرید، همین یک روز نه یک روز سطل آب پر می شود. درست؟ سطل آب پر می شود. این پسنداز شما. گویم که من همین سرمایه شما میشه. همین سطل آب سرمایه شما میشه. پسنداز تا جمع شدن میگرد، جمع شدن میگرد. این سرمایه شما میشود. انا اگه نگاه کنید. دقت. این سرمایه شما شد. انا اگه نگاه کنید. اگر شما همین سرمایه‌تون یک استکان گرید برای ریمونت خانه، با یک استکان گرید برای لباس مکتبه، 2-3 استکان گرید برای لیچین پدر و مادر، با 2-3 استکان گرید برای توی فرزندها، با 2-3 استکان گرید برای گویم یک جا سفر کردن، یک مدت میشد که همین کپیتالتون تمام شد. ممکن باشه شما 1 سال یا 2 سال با جمع کردگی باشه، همون سطل آب کپیتال باید تمام شد و برفت. برای که با آینده کار کنید، با مجبورید که از سر نو جمع کردن سر کنید. دقت. این یک راهی که آدم ها مشکلی زندگیشون حل میکنند. نیکی این راه شما ثروتمند نمیکنند. این راه پدر و مادر ما شما میکردن. پدر و مادر شما ما میگفتن که پول پس انداز کن. پول پس انداز کن که یک روز مشکلیت به در کار میشه. پول پس انداز کن که یک روز زندگیت به فایده رود. این راهی که پدر و مادر من شما میکردن. جمع میکردن خانه ریمون میکردن. جمع میکردن فرزند زن و شوهر میدادن. جمع میکردن ماشین میخریدن. این فهمیش پدر و مادر ما. این عصر گذشته، سالهای 50، سالهای 70، سالهای 80 جمعیت ما همین به عادت کردگی. جمع کن برای یک روز مبادایت. جمع کرده با یکون کسل شد همون به خراجات میکنن تمام. تو از جمع میکنن که بعد همش از خود کنن. این یک راهه که آدم گمان میکنه که مشکلی زندگی ما حل میکنم. نه که اگر این راه هم کردن میتونید، این کار بد نیست. نه که یگان وقت ثروتمند نمیشه. نکن. من چیزی میخوام که شما فهمید. فلسفه денежного потока. یکم فهمیش денежный поток پیدا شدنش در کار. همین چیزی که سر من به جا شد، من تقدیرم دیگر کردم. یکمین چیزی که سر من به جا فهمیدم که به حد ضرور است که تمام انسان باید که هر یک شخصی که میخواد که محتاجمند پول نباشد باید که این چیز فهمه. نکن. دوم راهش همون مثال میگیریم و دیگر راهش میگیم. اکنون تصور کنید که همون سرمایه جمع کردگی شما رنگ سطل آب نیو، سرمایه جمع کردگی شما تصور کنید که دریاچه هست. یک جوبالچه باشد، دریاچه باشد، رنگ دریاچه آب. کوهستان ما روید اگه میبینید دریاچه ها چه خیلی جمع میشوند. شما تصور کنید شما همین دریاچه با استکان خطی میرید برای آب یا که خود سطل گرفته میرید. دقت کنید وقتی که کپیتال شما رنگ سطل بود، شما خودتون اجازه میدادید فقط 1 استکان یا 2 استکان گرفتن لباس با 1 استکان یا 2 استکان گرفتن برای خوراک. شما نمیتونستید که همین کپیتالتون همین سطل گرفته یا لباس با یا که سیاحی با یا که یک توی با یا یک چیز خراجات کنید، چیزی که دیگه سایه های زندگی به نمی رسید. نکن. اگر که کپیتال شما دریاچه باشه چی؟ دریاچه باشه چی؟ شما استکان خطی لب دریا میرید یا سطل خطی. شما به اوج لب دریا میرید، 1 سطل شما میتونید که استفاده برید برای خانه‌تون ریمون کردن. 10 سطل میتونید. شما میتونید که گرفتن سیاحی برفتن. شما میتونید که گرفته لباسای بهترین پوشیدن. شما میتونید که خانه بهترین کردن. اکن. دقت. فلسفه денежный поток چیه؟ اگر که شما لب دریاچه‌ای که درآمد باشد، شما با سرچشمه درآمد شما دریاچه نگاه کنید که کپیتال شما رنگ دریا، شب و روز پاتاک. تصور کنید که شما رفتید و همین دریاچه 2 سطل آب گرفتید. آب کم میشود؟ نه. 10 سطل گرفت کم میشود؟ نه. 50 سطل گرفت همین دریاچه آبش کم میشود؟ نه. شما بیاید ودواز قطعی گرفت کم میشود؟ نه. ما میخوام که 2 تا چیز شما فهمیده نتون در کار. یکم وقتی که شما همین رنگ دریاچه آب برین درآمد میسازید، денежный поток میسازید،
ҳамин чанд қадар ки мегиред ва тамом намешавад. Як. Дуюмаш ин ки агар ки гирифтед ҷоша пур шудан мегирад. Шумо гирифтед ҷоша пур шудан мегирад. Накун. Ина ҳамин философияи воображения ҳозир ман аста-аста пул мебирам, мефаҳметон. Акун тасаввур кунед ки шумо $500 даромад доред. Тасаввур кунед. Дар асл $300 ё $500 даромад доред. Ҳамин $300-500 ки шумо даромад карда истодед, ҳар моҳ шумо $50 ё $100 пасандоз кардед. $50 ё $100 аста-аста пасандоз карда шумо ҷамъ кардед. Вақте ки шумо ҳамин аз $50 то $100 пасандоз карда ҷамъ карда мегиред, мумкин ки дар як сол шумо $3000 ё $5000 ҷамъ кардед. Бисёр аз 50%, 70% мардуми тоҷик дар хонаш пасандоз $5000 надорад. $3000 камаш дорад. 50-70%аш мумкин надошта бошад. Шумо тасаввур кунед ки шумо ҷамъ кардани $3000 ё $5000. Мисол, ани $5000 ё $3000 ё $5000 ё $10000 ки шумо ҷамъ кардед, мумкин як сол ба, мумкин 2 сол ба, анами сармояи шумо. Лекин шумо метавонед ки ҳамин $5000 ё $10000 гиреду чикор кунед? Шумо метавонед ки рафта хона ремонт кунед. Шумо метавонед ки рафта мошин харед. Шумо метавонед ки рафта либоси хуб гаред. Ба ҳамин пулатон нест меша. Капиталатон нест меша. Бо аз сари нав маҷбуред ки бо 1 сол 2 сол меҳнат кунеду бо ҳамин пула ҷамъ кунед. Баъд ҳамин ранги замкнути круг такрор шудан мегирад. Шумо 1 сол 2 сол ҷамъ мекунед, бо расход мекунед. Бо ҷамъ мекунед, бо расход мекунед. Бо ҷамъ мекунед, бо расход мекунед. Ин ранги замкнути круг мешавад. ҳаёт дигар намешавад. ҳар боре ки пултон тамом шуд, шумо мефаҳмед ки ман бо кор карданам дар кор. Шумо кор кардан мегиред ки пул ҷамъ кунеду ҳамин проблемаҳои ҳал кардан гиред. Ин роҳе ки падару модари ман шумо мо ба ёд доданд. Ҷамъ кун, якчи хар. Ҷамъ кун, хароҷот кун. Ҷамъ кун, мушкили зиндагита ҳал кун. Муҳтоҷи дигарон нашавӣ. Ҳамин хел насиҳат мо мекарданд. Худат пасандоз кун, ҷамъ кун ки худат зиндагита нақс куни, муҳтоҷи дигарон нашавӣ. ҳамин хел мо насиҳат мекарданд. ин як роҳ. лекин роҳ шумо сарватманд намекунад. як шумо пул ба муҳтоҷ мемонед. хонатон ба дивани нав пайдо мешавад, хонатон ба мумкин мошини нав пайдо шад, ремонти нав пайдо мешавад, лекин шумо доимо муҳтоҷи пул шуда мемонед. маҳдудият ба ҳастед. дар синни солатон ки рафт, вақте ки калонсолтар мешавад, баъд мушкилтар мешавад. чуба ки он хел кор кардан наметавонед. он хел қуввати коре надоред. анакун роҳи дуюмаш. шумо тасаввур кунед ки шумо сарчашмаи даромаде сохтед ки денежный поток. Диққат. Денежный поток. Сарчашмаи даромаде сохтед ки ҳар моҳ аз $500 то $1000, то $2000, то $5000 шумо бовардан мегирад. тасаввур кунед просто тасаввур кунед. барои тасаввур кардан пул додан дар кор нест. просто тасаввур кунед ки ҳамин дарёча ҳар моҳ шумо ба $5000 оварда истода. тасаввур кунед. якум вигриши шумо, якум бурдбори шумо, агар ки шумо ҳамин $5000 гирифтеду, ягон хатоӣ кардед. мисол ҳамин моҳа даромадатона гирифтеду, ягон кор бамондед, вай кор нашуд. ё ки ягон чиз харидед, хай мумкин маъқултун буд, мумкин маъқул набуд. шумо сахт азоб мекашед. не, бо аз сари нав шумо медонед ки як моҳ пас бо ҳамон даромад ҳаст. як моҳ пас бо ҳамон даромад ҳаст. 2 моҳ пас бо ҳамон даромад ҳаст. ё ки мисол гӯем шумо ҳамин пул гирифтеду мошин харидед. шумо сахт азоб мекашед. не, 2 моҳ пасаш бо ҳамон пул ҷамъ мешавад дастатон ба. вақте ки анамин сарчашмаи даромад сохтед, шумо анамин аз муҳтоҷии пул мебароед. ду тарафиқа гирем. арман, улан. ну например гӯем арман, улан. арман ҷамъ карда либос мехарид, ҷамъ карда хона мехарид, ҷамъ карда мошин харид. лекин дар дасташ дига пул нест. фақат доимо худаш маҷбур аст ки равад кор кунад. касалам шавад ки маҷбур аст равад кор кунад. чуба ки фарзандтуа диданаш дар кор. гирем улана. ё ки мисол гӯем манайва умара гирем. умар чикор мекунад? дар ҳамин пули ҷамъ кардагиш даромад сохт. ҳар моҳ $5000 даромад дорад. даромаде ки пулаш кор карда даромад оварда истодааст. бизнесаш кор карда даромад оварда истодааст. умар агар ки хатоӣ кунад, мисол $20000 ба ягон бизнес ба
خواست که اینویسته کنه دو $50,000 به اون چی خرید سخت پوشمونه نه بعد از 4-5 ماه با همین پول جمع میشه. من میخوام که ماینه سر شما با اول فهمش فلسفه денежный поток پیدا شود. وقتی که فلسفه денежный поток پیدا شد شما به حد آسان میشه دیگه کار کردن. برای همون یکمین چیزی که شما باید پیدا شود این فلسفه денежный поток. شما فهمیدنتون در کار که نسبت پول جمع کردن رصد کردن پول کار فرمیدن بهتره. آدم ها 4 گروه به تقسیم میشوند. آدم 4 گروه به تقسیم میشن. یکم گروه آدم ها پول پسنداز نمیکند. هزار یک بهانه میکند که این کار نکند. میگوید که من یاشم نزدیک کردنم در کار من پولم نمیرسد درآمد من ایتک کمای این گپا برای آدمو ثروتمند کنیشن تو با آسون است. یک بار من یک آدم گفتم که پول پسنداز کن حیات دیگه میشد و من میگفت که ای همین گپا بودگی حاضر پول دارید این گپا میگوید و گمان کرد که نویر من تولد شدم و دستم پول پیدا شدگی بود. نه وای نمیفهمد که بسیار آدمای ثروتمند اول پولدار نبود اول ثروتمند نبود هوا فهمید و از حیاتش دیگر کرد. این یکم طبقه آدما تماما پسنداز نمیکنن گمان میکنن که پسنداز کردن بیفایده است. دوم طبقه آدما میخواهن که پسنداز کنن نیکی وایها از سببی که زندگیشون خراجاتش بسیار است فرزندها بسیارن یک آدم کار میکنه 4 کس میخورد یک آدم کار میکنه 10 کس خورنده هست از سببی که خراجاتشون زیاد است و یا پسنداز کردن نمیتونه نیکی میخواهد میفهمد. سوم کاتگوری آدم است پسنداز میکنه جمع میکنه بعد رصد میکنه رنگی که من ارمانه گفتم من جمع میکنن رصد میکنن جمع میکنن همش رصد میکنن سر 2 سال 3 سال 5 سال با همون از سر نو همون جای نقطه اول به میاد. چه خیلی که 3 سال پیش پول نبود اون خیلی استفاده است 5 سال پیش چه خیلی که همون درآمد $200 بود اون خیلی استفاده است. تو از عقب برفتن میگیرن چون که زندگی قیمت شده پیش برفتن میگیرن و عقب برفتن میگیرن. نگاه کنید اگر که ما اینو میگیم فلسفه نکاپلینی تو این کاری که پدر و مادرم ما با یاد دادگی من مثال سالهای 90 خانه چند پول بود در تاجیکستان خانه در تاجیکستان $400 تا $1,000 تا $1,500 بود. من خاطرم که $400-450 با دو خانه 3 خانه گرفتم میشد خود در دوشنبه هم دائما انا $1,000 به خانه زور میگرفتید باور کنید همین سال 95 96 97 خانه های بهترین میگرفتید شما $700 $800 با انا کن ممکن که شما با $100 بود دستتون یا $200 تا $700 بعضی آدمو جمع کرد که خانه $3,000 شد تا $3,000 جمع کرد که خانه $10,000 شد تا $10,000 جمع کرد که اوج سال 2010 شد 2015 خانه $50,000 ببرومد. دیدید چه خیلی مشکل شد. برای همون من این عقیده پول نکاپید کرده کار کردن و شما تیز از مشکلی نمی برارد بعد ممکن که بعضی وقت عمر نمی رسد. این عقیده خوبه اینه که این کم است. دور پدر و مادر ما به این نرمال نبود چی با دور پدر و مادر ما همه چیز استابیل نبود دور سیوز بود استابیل نبود جمع کار میکردید اویله میگرفتید استابیل نه همه اویله که تو همه چی به میرسید با مردم با زیان بود مردم با پسنداز بود بانک ها با مردم با همه وقت پول زودتش بود در دور سیوز چی با که سه تا چی به پول بود بالنیسا لیچینی به پول بود خانه حکومت میداد به پول بود اوچوبا به پول بود این سه تا چی حاضر خیلی پول میگرد این سه تا چی از فرزندتون استودنت شو فرزندتون مکتب میانه خواهید که علم درستید مجبورید که پولش تیت این سه تا چی از دارو پولکی های پیشتر پولکی نبود برای همون اویلی که مردم میگرفت همه بسش میکرد. سه تا چیز اساسی دوره سوز به پول کردگی بود. سه تا چیزی که شما صرف نظر آدم با کریش نад головой در کار آدم با خانه در کار صرف نظر شما کمبغلت باید образование در کار خواندن در کار کسل شدن تو از خواهش شما قطع نمیشد که برای ما سه تا چیزی که دولت میدونست همین سه تا چیزا گرفته که دولت بعدش با کلی خودش گرفتگی بود مردم به همه وقت پسنداز پولش بود برای همون مدل با من خیلی پسنداز کنم یک چی خرم دستاتش نبود بس بود انا که امروزه با این کمی میکند امروزه به حد این کمی میکند. چهارم کاتگوری آدم ها هست پول پسنداز میکند جمع میکند کپیتال میسازد денежный поток میسازد. انا کن با من سیوم پریمیر میبرم برای که شما هر خیل وارینتاش خطی گفته استودم تا که همین معنی سر شما سخت با قوت جور شود یک بار با قوت جور شود یک عمر کار میکند. من مثال شما حاضر روسیه میرید یا که اینجا کار میکنید استا $20,000 جمع کردید
ду та рафиқа мегирем, якташа бед мегӯем, якташа Абдурашид мегӯем, якти дигаша Ғуфрон мегӯем. Ғуфроншоҳ. Абдурашид, Ғуфроншоҳ. Мисол, ман даҳанам ба омад гуфтам. Абдурашиду Ғуфроншоҳ. Диққат кунед. Мена мисол. Абдурашидам $20,000 ҷамъ кардагиай, мисол кор карда Россия ба ёки инҷи ба ҳамаш ба 5 сол ба ҷамъ кард, ё 2 сол ба ҷамъ кард, 10 сол ба сарфи назар. Сармоя дорад $20,000. Ана Ғуфроншоҳ дорад $20,000. Мисол. Ана кун Абдурашид фикронаи камбағале дорад, Ғуфроншоҳ фикронаи сарватмандӣ дорад. Ғуфроншоҳ мефаҳмад ки пул коргари беҳтарин аст, Абдурашид бошад мегӯяд ки мен ҳаракат карда орзуҳома тезтар ба даст орам. Мошини хуб гирам, хуни хуб гирам, тӯи хуб кунам, зани нағз гирам, назди ёру рафиқ хел ба дабдаба гардам, обрӯ пайдо кунам. Абдурашид мераду ҳамин $20,000 бигӯем, мисол гӯем, ёки ягонта хона мекунад, ёки як участка мегираду ҳамон райони худашон ба кам арзонтару, ҳамин $20,000 бо аста-аста хона мекунад. $20,000 ба район ба хона карда мешад? Конечно мешад. Шаҳр ба як хонага гирифта мешад ё ду хонага? Мумкин ки камтар нарасад, ёки мумкин расад, намедонам, дидан дар кор. Мумкин ки камаке дига қарз мекунаду якта шаҳр ба як хонага мегирад. Обшим ҳамин пула расход мекунад барои жилё гирифтан, хона гирифтан. Ё хона мекунад, ё хона мегирад. Пулаш дига нест. Дуруст? Хона гирифтагиш пул намебиёрад. Дуруст? Ана кун тасаввур кунед. бо маҷбур аст ки худаш равад амон Россия кор кунаду богарда. Бо гашта биёду бо амон кора кунад. Ёки инҷи кор кунаду бо 4-5 сол дига бо пул ҷамъ кунад. Ин як философия. Ақидаи дастари Абдурашид будаги чӣ? Пул шуд, гум шуд. Ин гапе ки падару модари мо ба ёд додагӣ. Гапе ки ҷамъияти мо мегӯяд. Пул шуд, гум шуд. То есть аз пул одамо метарсанд. Одамо гум мекунанд ки пул бошад беқурб мешад, пул бошад гум мешад, пул бошад қарз мепурсад, пул бошад иру худат ту расходаш мекунӣ. Биё ҳамин як хона гир мон вай меистад. Як рӯз фарзандат ба худат ба даркор мешад. Дастат бо як гапе хубем тоҷикӣ дига мегӯям ки об ҳар рӯз кунда намебиёрад. ҳар рӯз дастат ба пул намеафтад. ҳозир пул дорӣ, тез хона гир. Баро ба кадом мақсад ин кора мекунанд? Ба мақсаде ки ҳамин пул якҷо банк карда монем ки нест нашавад. ёки дар ҳақиқат хона зарур аст мегирад. Ин ақидаи Абдурашид, ин ақидаи ҷомеаи мо. Ана Ғолибшоҳ аст. Чӣ хел ақида дорад? Ғолибшоҳ хона дар кор, Ғолибшоҳ ба хона дар кор нест? Дар кор, ва ҳам хона надорад. Лек Ғолибшоҳ чӣ мегӯяд? Ман коре карда, ман дига намехоҳам ки доимо марди корӣ кунам, доимо кор карда гардам, $200 ба $500 ба $150 ба. Ман ин кора намехоҳам. Ман мехоҳам ки ҳамин пулама чӣ хеле карда кор фармоям ки ҳамин пулам даромад диҳад. Ғолибшоҳ мебиёду ҳамин $20,000-аш бигӯем, аввал $10,000-аша ҷудо карда мемонад, 50%-аша барои резервни фонд. Ҳамин $10,000-аша мегираду ягонта майдаҳак, ё самбусахона мекушод, ёки ягон магазини хӯрока мекушод, ёки ягон палаткаи меваю сабзавот мекушод, ёки ягон точкаи чӣ гум сухафрукти мефурӯхтагӣ мекушод, ёки ягон маҳсулоте мебиёрад, як точка кушода маҳсулоти биринҷ фурӯшӣ мекунад, орд фурӯшӣ мекунад, як контейнер як кор мекунад. Обше 50%-аш ҷудо мемонад барои резервни фонд, 50% ҳамина мегираду кор мефармояд, оборот ба мепартод. Сарфи назар вай чӣ мекушод? Ёки ягон сартарошхона мекушод. Сарфи назар. То есть як корхона мекушод ки ҳар рӯз камакак даромад чакида меистад. ҳар рӯз прашки хона мекушод, шаурма мекушод, ягон чӣ обшим. Ман обшим мехоҳам ки шумо философия фаҳмед. То есть денежный поток месозад. Денежный поток ки ҳар рӯз даромад дода меистад. Стабилна. Ёки як хот-дог мекушод, ёки як бутерброд мефурӯхтаги ҷо мекушод, ёки як устохона мекушод ки соату телефон ҳами хеле ремонт мекунад, ёки як магазин запчастӣ мекушод, майдаҳак, як чӣ мекушояд. Ин ишқилеб ки доимо даромад додан мегирад. аввал ба мумкин ки ҳамин ҷои ҳамин $300 ё $500 даромад метиҳад, аммо оиле ки худаше метиҳад. Дига ҷо ба кор мекард, аммо $300 мегирифт. Мумкин аввал ба ҳамон хел ба аста-аста кор кардан мегирад. Аста-аста клиентош қати нағз кор мекунад, мизоҷон қати. Аста-аста кор карда талабота ҳамон соҳаш ба зиёд кардан мегирад. Аста-аста. Хотиртун бай 10,000 пасандоз дошт. Вай меистад. Ани кор карда
3 ماه 6 ماه کار میکند уже این کارخانهش از همون جاش میبرد درآمد خوب به میبرد $700 به میبرد $1000 به میبرد انا خاطرتون با وقتش به وقت خودش اولی قطعی کار میکرد $300 و $500 قطعی کار میکرد همون با همین پول است جمع کرده بود درست $100 $200 همین خیلی جمع کردگی بود اگه تصور کنید که درآمدش $1000 برآمد همون مانند پیشتر چه خیلی که زندگی میکرد $200-300 رو همون خیلی زندگی میکند همین برزودتیشه مثلا $1000 درآمد داشته باشد همون رنگ پیشتر $300 که زندگی میکند حرکت میکند که بودجه در از خودش احوال بالا نشد یک وقت معین همون $300 پیش قطعی زندگی کردن میگرد من این $700 پس انداز کرده ابرات جمع کرده اوجه نگاه میکند که با همون اون 10,000 زپسش هم هایکو تا آخر سال میبیند که 3,000 یا 5,000 دیگه قبط وای به پول جمع کرد 15,000 شد انا کن همین 15,000 کردگیش 10% علمش بمیماند چیکار کنم که همین یک توچکه ما 2 توچکه کنم 5 تا کنم 10 تا کنم چرا که وای управление уже دیگه چی وقتی که شما یک توچکه کشیدید و خودتون کنترل میکنید خودتون управление میکنید نه که وقتی که 2 تا 3 تا 5 تا شد وای با دیگه خیلی مدل دیگه خیلی سیستم شما دیگه آدمو خاطی کار کردنتون در کار ممکن که یارو رفیقشو آدمای باورش اول میگیرد خیش تا بارش اول میگیرد مثال گویم این ما با مدتی مردم ما با اینج اصلا دویم توچکه میکشد ممکن که دویم توچکه کار وای نقض میشد ممکن که بد میشد بیاد گویم که دویم توچکش کارش پیش نرفت محکم کرد سیوم توچکه میکشد کارش نشد محکم کرد چهارم توچکه کشد کارش نشد محکم کرد مثال پنجم توچکه کشد کارش ساز شد نگاه کنه که 1.5 سال پس پنجم توچکه کرد 2 تا توچکه خوب دارد کن انا کن کار یاد گرفت کمتون اوجه فهمید انا کن این توچکش $1000 دادنش و $300 یا $500 دادنش اوجه 2 تا توچکه دارد انا بود همین اونجا به خاطرتون باید کمتر پولش کم شد ممکن که این پولش کم شده یک 5,000 موندگی پس انداز رزرو فوند انا کن با کار کرده این 2 تا توچکه قطعی با کمتون کپیتال جمع کرده 10 تا به میبرد 10 تا با است 10 تا 12 تا میبرد سیوم توچکه میکشد اوجه در این مدت میفهمد چخیل کمانده ساختنه چخیل اسورتیمنت بورا ساختنه چخیل کلینت قطعی کار کردنه چخیل سرویس ساختنه اوجه سیوم توچکه میکشد انا کن با بعد از چند وقت انا کن 2 سال گذشت کنیم اوجه نگاه کنید درآمدش هر ماه تگ $2,000 از این از 3 تا توچکه یکتاش $1,000 یکتاش $400-500 یکتاش دیگه 600-400 $2,000 درآمد دارد دقت کرده استید گپی منه دقت کرده استید بعد از 3 سال میبینید که 5 تا توچکه دارد پس انداز دارد $5,000-10,000 5 تا توچکه دارد اوجه این 5 تا توچکش ممکن $4,000 داده است بعد از میبینید که بعد از انا 5 سال میبینید که 20 تا توچکه دارد انا این فلسفه денежный поток میگن دقت کنید بعد از 5 سال 20 تا توچکه دارد انا این 20 تا توچکه هر ماه ممکن که وای با $15,000-20,000 درآمد داده است دقت $15,000 یا $20,000 هر ماه انا کن 5 سال گذشت 5 سال این денежный поток ساخت 15,000 ممکن $20,000 هر ماه پروفесіонал شد کارش پیش برفته است انا کن حیات این غفران هر ماه $15,000 یا کنه اگر بیاد یک خشت بورش با $1,000 یاردم کنه یا که یک خیر و صدقه کنه $2,000-3,000 کم بغل میشه نه اگر که بیاد ماشین خرید اکاش بیاد دادرش به $5,000 با وای با مشکلی میدید نه اگر بیاد $50,000 به خانه خرید وای با مشکلی میدید نه چرا که بعد از 3 ماه با 4 ماه با پول هست 5 سال پس 7 سال پس ممکن درآمد وای ممکن که 7 سال پس 40 تا 50 تا توچکه دارد میبینید که درآمدش یک ماه با $30,000-50,000 دقت 30,000 یا $50,000 تصور کنید اوجه چیکار کردن میتود $30,000-50,000 با دستش درازتر است با یک گله خوبی کردن میتود درست از денежный поток گرفته ساختن میگیرد خانه بهترین میگیرد ماشین بهترین میگیرد فرزنداش مکتب بهترین به خانوندن میتاد لباس بهترین میگیرد اکن دقت کرده است گشته میبیم عبدالرشید با رفیقش با عبدالرشید 7 سال پس با کار کرده ماکسیموم ممکن که آیلکش
همین 3000 5000 10000 جمع کرد و با ماشین خرید. انکو نگاه کنید حیات عبدالرشید کجا بموند و حیات غفران کجا رفت. برای همون شما فهمید که فلسفه денежный поток. اول همین کلاتون با قبول کنید من باید کپیتال جمع کردگی من денежный поток سازم. همین چیز هزارها بار تکرار کنید که سخت جا شد ماینی سرتون با. بعضی آدما از سبب که این چیز نمیفهمن دائما همین مهاجری با یک جا کار میکنن یا که کار خود همین تاجیکستان با اویل قطعی کار میکنن و در اویل که کجا میتیان در اویل که همون مزد مهنت و کپیتال جمع کردن راست خود کردن میگن. من گم میکنم که من ساده کرده فهمونده استودیم عادی کرده فهمونده استم برای کی؟ برای که هر یک طلبی مکتب даже صنف یک من گوش کنه دیگه باید که فهمن من چی میخوام چی گفته استودیم. فلسفه денежный поток دو تا اساسی چیزش یکم فلسفه денежный поток دو تا اساسی چیزش یکم اگر که شما وای پول گرید کم نمیشه با پر شده اومده استودن. دوم وای پول گرید و چیزی که خواهد خدایی میکنید می ماشین میخرید می خانه میخرید می ریسکتون نیست چون که کسل هم شوید بیکارم مانید پیرم شوید و درآمد اومده استوده است. رنگ دریاچه бизнес это поток не одноразовая вещь это поток. هموطنان عزیز گرامی ممکن که از شما بیزنسمنید میگه که معلم من چیزا میدونم من ایتک بودکا دارم ایتک заправка دارم ایتک مغازه запчасть دارم یا که گندم میبرم میفروشم یا که این کار می صبر کرده من درسای آینده من گوش کرده رفتن گیرید. من درباره تمام نمود بیزنس گپ میزنم. من از خرد از پایان گفته استودیم اگر که آدم داشته بیزنس نداشته باشد باید اول چیکار کند؟ اول این چیزا فهمش پیدا کند با اتاپ من نشون میدم چه خیلی بوینگ ساخته شدگی چه خیلی کوکاکولا ساختگی چه خیلی ادیداس ساخته شدگی چه خیلی مرسدس ساخته چه خیلی کلانترین گستینس دنیا کردن میتونه چه خیلی پانساناتای بهترین کردن میتونه چه خیلی زواتای کلان کردن میتونه. اگر شما کوکاکولا زیاد پول کار کنید نباشه من گوش نکنید. درآمد شما اگر که از 100 میلیون دلار زیاد باشد یک سال با من شما به یاردم کردن نمیتونم چون که من شاگردایم هست که تا 100 میلیون برآمدگی سباراتش این زیاد به من شما یاردم کردن نمیتونم چون که من کار نکردم تا اینش من کردگی تا اینش من تجربی کاریم هست. برای همون نگاه کنیم خود پسترکش من یاد دادم و میتونم چون که من شاگردای دارم که تا قرض و گرفت گرفته است تا میلیونر یاد داده برآوردگی با یاردم خداوند. برای همون من خلق ما که رسورس بسیار ندارد شرایط بسیار ندارد از مایدهش یاد دادم رفتن میگیرم. هموطنان عزیز پس انداز کرده پول جمع کرده فقط طاقت کرده من گوش کرده استید سراسای من نشید یگان کس نگوید که پول دارم. شما مهاجری به کار میکنی همه پول پدر و مادر برای نکنی و یا این پول همش رس خود میکنند و یا نمیتوند پول سرشته کردن همه پول شد کشید بانکاتون بعد همون مسافری هم باشید شد کشید پول جمع کردن گیرید خانه با پول ندارید چی با من بفهمونید که دقت کنید تمام مردمی که ثروتمند شدگی پولش کجا با جمع میکند؟ بانک با. تمام مردمی که کمبغل پولش تای پولش به نگه میدارد. تای پولش به که نگه داشتن گرفتید کمبغل شدن میگیرید. چون که تای پولش به که جمع کردن گرفتید زن تو میبیند راست خود میکند دودار تو میبیند میپرسد همسایه با مشکلش به خودتون با یک چی معقول شد راست خود میکنید. بانک با که موندن گرفتید خوشتون نمیاد رفته که راست خود کردن با دورتر از شما چشمتون با زدن نمیگیرد. رفت و ترسن که بانکروت میشد و دیگر چی؟ بانک بهتر از چیم شما بانک надежнейтар از چیم شما بانک هم بانکروت میشد من نمیگم نی بانک های دولتی بمونید دولت گم نمیشد دولت یگان وقت گم نمیشد خاطر نبراری банковский чеки кушать جمع کنید اگر که دلتون پر نباشد که بانک میتوند که банковский чеки کشید رنگ کامل کنید بله اینم اینوستیسیه گرفته банковский чеки کشید و مانید من شما چه خیلی اینوستیسیا کردن کجا با چیکار کردن همش قبط به قبط گفتن میگیرم حاضر فقط پول جمع کردن گیرم اگر کدوم پول با
доллар евро ба ҷамъ карда нигоҳ доред. чиба ки ману шумо дидем ки вес муомилоти дунёе доллар евро қати бурафтанай ва ё курсаш паст нашуданай. ҳамин ман медонам ки аз соле ки 90 якум бор доллара ман дастам гирифтаг соли 93 буд. Курсаш медонед чанд буд? Рубл қати 600-620 рубл буд. Якумин бор дастам ба доллара дидагим ба ҳамин хел 93, 92, 95 ҳамин хело соло буд. Ина нигоҳ кунед. То ба ҳамин рӯза ман надидам ки ин доллар фурӯ омада бошад. Фақат қимат шуда истода. Болотар мебарад, боместад. Болотар мебарад, боместад. Болотар мебарад, боместад. Ҳамон ба ҷамъ кардан гиред, ба ман мегум чикор кардана. Хоб, просто ҷамъ карда истед. Аста ман вақте ки ман дар муддати 1 сол чӣ хел бизнеси хурдумиёна сохтана, чӣ хел бизнеси производства сохтана, истеҳсолот, чӣ хел бизнеси хариду фурӯша кардана, чӣ хел бизнеси дар Тоҷикистон кадом бизнесо кардана, чӣ хел бизнеси аграрный сектор ба селское хозяйство кардана, чӣ хел бизнеси недвижимост ба кардана, чӣ хел бизнеси хӯрока ба кардана, чӣ хел бизнеси гӯем текстил, либос ман ино ба кор кардана, чӣ хел магазино кушодана, чӣ хел сехҳо кушодан. Тамоми ҳамин направлениеш ман аста гуфта рафтан мегирам. Шумо аввал ҳамин ба беҳтартар, аввал бисёртар информация ҷамъ карда, капитал ҷамъ кардан гиред. Хоб, вақте ки чӣ қадр шумо бисёртар информация доред, хотиртон бай кругозори шумо бисёр шуд, ана зонаи фаҳмиши шумо зиёд шуд, манаиқа бошад мушкил, манаиқа шуда ки рафт, шумо ба осон мешад, паҳлӯҳои кора медонед, нозукҳои кора мебинед, кора мефаҳмед. Баъд расходтун камтар мешад. Баъд коре ки дигаро $1000 ба мекунад, шумо $300 ба кардан метоед. Баъд анамон вақт шумо бурд мекунед. ҳамватанои азизам, хотир набароред. Ҷамъ карда, пасандоз карда, ба нияти денежный поток. Ман коре карда даромад месозам гуфта, ҳамин хел ният карда ҷамъ кардан гиред. Камаш ба 3 то 10 та ёру рафиқатон ба ҳамин видеоя репост кунед. Чунки халқи мо ба ин чи беҳад зарур. Мо бояд ки тамоми халқа мо бедор шавад. Нигоҳ кунед, ҳамватанои азиз. Ду роҳаш аст. Барое ки мо ҷамъияти мо пеш равад, ду роҳаш аст. Як роҳаш ё давлат пулдор шуданаш дар кор, ё халқ пулдор шуданаш дар кор. Такрор мекунам. Ё давлат пулдор шуданаш дар кор, давлат пулдор шуд ранги Советский Союз. Советский Союз пулдор шуду, давлат пулдор шуду, аста медицина, мисол лечение, образование, ҳамин чиза содержаташа худаш кард. Ба корхонаҳо худи давлат месохт. Диққат кардед, ё давлат пулдор шуданаш дар кор. Давлат ки пулдор шуд, химзаводҳои дига чизо сохта буд. Хотиртон ба? Бисёр ваё месохт корхонаҳо. Давлат пулдор шавад. Ё халқ пулдор шуданаш дар кор. Ана кун, ҳозир ба мо ба кадомаш осонтар? Ҳамин рӯза вақт ба давлати мо ба ҳозир мо як граница ба ки ҳастем байни мисол гӯем территорияи бивши СССР, территорияи Афғонистони дига ҷоҳо, мо як зонаи аҳама инвеститсия овардан қинай мо ба рискованни зона ба ки ҳастем, барои ҳамин қадар аку мо гунаҳгор нестем ки география ба ҳамин хел ҷо ба ҷо шудем. Неки чизе ки набошад ватан обод кардан дар кор кун. Барои ҳамин қадар ҳозир ҳамин шароити имрӯза ба давлата пулдор кардан қин шуд. Ма ана кун, значит данный момент давлат ба инвеститсия калон овардан қин мешад. Даромади давлат аз промышленность бунаш дар кор, аз истеҳсолот. Ана кун, бюджети давлат ба ки ҳозир пули бисёр нест, истеҳсолотҳои калон, заводҳои калон сохтан қинай давлат ба. Барои шароити имрӯзи мо давлати мо хуб буд, не ки ва кия мехелӣ кард? Худи мардуми тоҷик. Ягон каси дига не. Ана кун, мо бояд ки значит халқа пулдор кунем. Халқ пулдор шад, ҷамъият пеш мерад. Халқ пулдор шад, бизнеси хурду майда ҳамаш пеш мебуравад. ҳозир мо ба осонтар аз халқа пулдор кардан, чем давлат пулдор шуданаш. Халқ пулдор шуд, ҳам ҷамъият пулдор мешад, ҳам давлат пеш мерад. Барое ки халқ пулдор шавад, шумо маслиҳатҳои мана нағз гӯш кунед. Ҳар як аҳолӣ, ҳар як хуҷагӣ майда корхона доштанаш дар кор. Ҳар як хуҷагӣ камакакам боша, якта магазин аст мея, якта сех аст мея, якта сарчашмаи даромад доштанаш дар кор. ҳамин чиза мо аста гуфтан мегирем. Дар муддати 1 сол ман гап мезанам, агар ки шумо гуфтагӯ дар муддати 1 сол гӯш кунед, ман боварӣ комил дорам ки агар ки халқи мо ҳамаш хезаду мана ин хел даромадсоза сар кунад,
ана мана гуфтагӣ ба мебинед ки як 5 сола ба хеле дигаргуниҳо мешавад. ман рости гап шумо герой бачаҳо, ҳамон бачаҳое ки ҳозир ҳамин рӯз ба дар Тоҷикистон бизнес карда истода, шумо герой. чунки шумо да ҳамин банкҳо проценташ баланд. ман намеём ки налог осон аст ё ки дигар соҳаҳои мисол не ки налога додан дар кор натиед а куҷо ин ҷамъият пеш мерад. ҳамин ману шумо корхона зиёд карда налога доданамо дар кор. пешангиҳои мо кор кардану роҳ сохтан, мактаб сохтан, балиса сохтан, хурдимо ба ману шумо истифода кардем. акун мо карданам дар кор барое ки фарзандҳомо дигарҳо истифода барад. як ғариби бечора рафта личини кардан тод, вай наметавонад Германия рава личини кунад ё Ҳиндустон ё Москва. ин беҳад зарур. шумо герой бачаҳое ки намин да мусофирӣ кор карданед. як қисми ВВП Тоҷикистон ҳамин ҳисоби даромади муҳоҷиро ҳаст. инҷи не ки додару хоҳаротон рафта ремонт кардан аст, хонаша рафта мисол либос харидан аст, вай кардан аст. барои ҳама ман мехоҳам ки шумо ҳамин пулатон инҷа рой накунед, камтараша ҷамъ кардан гиред. чунки чанд пуле ки инҷа рой кунад ҳамаша расход мекунад хонаба. шумо ҷамъ кардан гиред, ҷамъ креду баъд биеду инҷа як бизнес кушед. мана гӯш кардан гиред, то ахираша мефаҳмед чӣ кор кардан дар кор. ё ки онҷа ман чӣ кор кардам? ман дигар давлатҳо бизнесама сохтам, як чанда бизнесва азоб кашидам, осон нест. даромади якум вай бизнесҳо аста Тоҷикистон ба инвеститсия карда истодиам. ё ки ин кора кунед. шумо бизнесмен бошеду даромадатон бошад дар дигар давлатҳо, аз даромади вай аста дар Тоҷикистонам برادرها بیزنس سازید. شما میتونید گفتین که این نمیشد و این نمیشد. من نشون میدم کدوم بیزنس ها خوب کردن میشد در تاجیکستان. پروستو صبر کرده یک سال منو گوش کنید. صبر کرده هر هفته گوش کنید. با یاردم خداوند خدا حافظ تا درس آینده.